Nablijan, Estiluga, Isla, and Bisano. Para sa Dan Albator, Bautista, number 11. Abria, number 21. Tumakin, number 19. Saltibia, number 17. And Layuki, number 66. Jump ball between Isla and Abria. Magsab dari sa management kay palapit. Automatic technical. Tandaan na magsab, every team palapit dari sa management. Okay, play. Let the game begin. Isla versus Abria. Nakuha ni Nable. Nable to Bisano. Tap to Isla, loose ball. Bola sa Dan Albator. Tumakin to Layuki. Layuki dribble the ball. Pass to Abria. To Miguel. Tumera. Hindi pumasok. Rebound. Nable. Agawan. Jump ball. Bola na Dan Albator. O, gilisok na. Sa labas, Saltibia. Tumakin, binalik kay Saltibia. For 3, kapos. Rebound, Tumakin. Butatak. Agawan ng rebound. Nakuha na Isla. Foul! 19. Tumakin. Pushing foul. First team foul, Santa Albatong. Nable to another Nable. Haras Layuki. Isla to Nable. Umikot, pinasa kay Nable. Umikot din. 2 points. Nable. 4 minutes and 12 seconds. Remaining time for the first quarter. Layuki. Ikot. Pinasa kay Saltibia. Pumasok sa gitna. Tumera. Hindi pa rin. Sa kayong rebound, follows up. Yes, 2 points sa Libya. Isla sa labas. Pinasa kay Nable. Nable pinalik kay Isla. Number 18. Bisano, nakaputi. Taka bola. Nakuha ni Nable. Jump shot. Yes, 2 points. Nable. Score 2-4. Lamang ang Miyaso. Layuki. Dumaan sa gitna. Hindi na makadumaki. Foul. Number 18. Isla. First team foul. Sang Yasong. Layuki sa labas. Pinasa kay Bautista. Number 11. Nable. Dahan-dahan ibinaba ang bola. Pinasa kay Isla, number 18. Isla. Pinasa kay Estilugas. Inabot. Saltibia. Dire-diretso. Laysa. No good. Isla rebound. Pinasa kay Nable. Nable pinalik kay Isla. Nagmamadali. To Nable. Laysa. Wala pa rin. Rebound ni Bisano. Bisano ngayon. 3 seconds violation. 3 minutes and 15 seconds. Score 4-all. Lamang ang 4. Layuki. Pinasa kay Bautista. Tumera 3. Walang sabi. 3 points.
Nable to Bisano. Bisano ngayon, taas may Saldivia to Isla. Isla, pamatay oras. Binalik kay Nable, sa gitna. Ibinalik kay Isla. Pumasok, Bisano. Wala, Isla rebound. Wala pa rin. Stepping on the line. Bola pa rin ng Yaso. Oras, 2 minutes and 34. Isla sa labas. Nable, fakes. Pumasok. Jump shot. Wala. Natapang bola. Pumunta kay Abria. Diretso. Face up. 2 points. Abria.